السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يكون كل شيء بخير على خير. دونك جاني طلب آخر أننا نخدمو تمرين 6 من الصفحة 16 pour la leçon de la gravitation universelle de l'archipel. دونك بما أن عاوتاني جا طلب، دونك قررت أني نخدم التمارين اللي بقاو في الصفحة 16 كاملين كوم سا نبوكليوها كاملة. Alors, premier exercice sur la page 16, اللي هو l'exercice 3, citer au moins 3 différences entre la masse et le poids. Donc là, ça va tout le monde, كل يقدر يختار les différences اللي يعجبوه. À mon avis, les 3 différences اللي بالية نحط donc هما l'appareil de mesure. Pour la masse, on la mesure avec une balance. Pour le poids, avec un dynamomètre. Donc la balance هي الميزان, le dynamomètre راكم كتعرفوه. L'unité de mesure. Pour la masse, il y a le kilogramme, bien sûr dans le système international des mesures. Et le poids, Newton. La masse, elle est fixe. Elle dépend de la quantité de matière. يعني كتعلق بكمية المادة اللي موجودة في كل جسم. بينما le poids كيتغير على حساب la valeur ديال G, l'intensité du champ gravitationnel. واضح؟ Donc, l'appareil de mesure, l'unité de mesure, et la variance ou la stabilité ou la conservation de la grandeur physique. Exercice 4. Répondre par vrai ou faux. Plus la masse d'un corps est grande, plus l'intensité de son poids est grande. Bien sûr, c'est vrai, parce que P égale à M fois G. Donc, la masse d'un corps est grande, يعني هاد M كبرات. وبالتالي la valeur ديال P هي غادي تكبر. والجي راه كتبقى constante. Plus on s'éloigne de la Terre, plus l'attraction gravitationnelle de la Terre devient faible. باش ما بعدنا على سطح الأرض. باش ما l'attraction gravitationnelle يعني شدة التجاذب الكوني أو لا قوة التجاذب الكوني كتضعف. سي نورمال حيتاش باش ما بعدنا باش ما هاد لا ديستانس entre la terre et le corps devient plus grande. دونك هذاك العدد اللي عندنا في المقام عنده encore le carré, la distance au carré يعني كيولي encore plus grand. وبالتالي l'attraction gravitationnelle غادي تولي صغيره لأن كنقسمو على واحد المقام اللي كبير بزاف. Troisièmement, l'intensité de l'attraction universelle entre deux corps est divisée par 2 si on double la distance entre ces deux corps. Ça c'est faux. حنا كنعرفو. دونك هادشي هو اللي كنت كنهضر عليه دابا. نرجع للسؤال الثاني، فاش كتكبر هاد دي هادي هاد لا فالور دو اف كتصغر حيتاش دي عندنا في المقام. باش ما كبر المقام باش ما القيمه ديال الخارج كتصغر. دابا ندوزو للسؤال 3. هنا شنو قالوا لنا؟ عندنا هاد دي في المقام. قالوا لنا هاد الدي هادي va être doublée. Donc l'intensité de l'attraction universelle entre deux corps est divisée par 2 si on double la distance. هنا on a doublé la distance. Donc هنا عندي دي غتولي عندي 2 دي يعني la distance دوبلات. اشنو غيطرا؟ هاد 2 دي راه عندها لو كاري. دونك غتولي الا خرجت هاد جوج هادي من تحت الكاري اش غتولي عندي؟ غتولي عندي 4. 2 كاري ايكال 4. غتولي عندي هاد 4 هادي في المقام. اسكو la valeur de f sera divisée par 2 ou sera divisée par 4? Elle sera divisée par 4. C'est 2 au carré. Donc il y a 4. اتفقنا؟ دونك ها الجواب اللي كاتب لينا هنايا غلط. بينما في الجمله اللي تبعها غيكون جواب صحيح حيت قالوا لنا l'intensité d'attraction universelle entre deux corps est divisée par 4 si on double la distance entre ces deux corps. لاحظوا معايا راه لي دو فراز بحال la seule différence هنا قالوا لنا est divisé par 2 وهنا قلنا divisé par 4 وهنا من الجواب ديالنا راه قلنا 2 au carré هي 4. donc la réponse او la phrase الاخرانيه est vrai. donc عندنا vrai vrai faux vrai.